Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo en Now Loading de The Longest Journey. En esta ocasión vamos a continuar desde donde estábamos en el juego. Como dije la última vez que jugué, que yo recuerde al menos, esto fue hace un tiempo, básicamente tengo que ver qué hacer para completar el día en el que estábamos, porque teníamos que hablar con Cortés al otro día, entre comillas. Y tuve que consultar una guía online porque la verdad no me acordaba y dije, no voy a estar todo el día en un video de 70 horas viendo cómo cazzo hacer para seguir, cuando claramente ya gané este juego cuando era más pequeño. Así que vamos a ir y hacer lo que había que hacer, que resulta que era una boludez. Vamos a poner acá continue y será la fecha más esta, supongo. Perdón, hice clic donde no era. Bueno, la cuestión es que básicamente hace un tiempo yo en el café que acá vemos hablé con el jefe, que es un hijo de puta, y el jefe te pregunta, ¿viniste a laburar? Y si vos le decís que sí, cuando terminás de hacer lo que tenías que hacer, de hablar con Cortés y toda la bola, tenés que volver y laburar. Como yo, por lo menos hasta donde recuerdo, le había dicho que no. La otra opción que tenés es ir a tu casa, y que es lo que yo traté de hacer, traté de ir a dormir. Pero en vez de eso hay que hablar con la dueña de la casa, que ahora no me sale el nombre, y básicamente hablar con ella, y te invita a ver tele, y de golpe estás relajándote en tu día libre. Así que vamos a ver si eso es lo que pasa o no. Have you been sitting here all day? Pretty much, darling. I feel like a vegetable. How was your day then? It's been a weird day. It's been a weird day. How so? Well, you know how some mornings you wake up, but you're not sure if you're really awake or if you're still just dreaming? I feel like that every morning, darling. A pot of black coffee cures that in a flash. That's how I've been feeling all day. Like I said, it's been a weird day. How's yours? Exceedingly ordinary. Almost depressingly so. I poked my head out of the door once for about a second, but thought better of it. Por cierto, me conseguí el antipop del que también hablé en otros capítulos, así que con suerte esto se estará escuchando un poco mejor. What are you watching? Can I ask you a few questions? See you later. What are you watching? What are you watching? Nothing special. We were thinking about watching a movie later, though. Yeah, which one? They have quite a few new releases out. Did you ever see Victory Hotel? No. Is it good? That's what they say. So we might catch that one. I'll see you later, yeah? All right, darling. Why don't you sit down and watch a movie with us, April? You know what? That sounds like an excellent idea. No sé si había una indicación de que esto era una opción antes. No sé si mencionaba, tal vez debería haber una peli o algo. Pero me suena que es medio críptico el asunto para cerrar el capítulo. Ahora quiero pochoclo, loco. Wow. Super TV Channel. Visiones locas. Como que en esa visión... Chapter 2, Through the Looking Glass. I've got to find Cortez and get him to explain what the hell's going on. Insane or not, he's the only person I can talk to about this. Como que en esa cinemática las dos mujeres estas cuyos nombres les escapan a mi memoria estaban también moviéndose como diciendo what the fuck. Así que imagino que en un
momento anterior en el guión del juego también habían sido transportadas levemente a este mundo loco. Quería ver el Every Still Friday. This is a busy day for Dear Diary. A busy and weird day. Late afternoon. No, esto es viejo. Next. Esta es la nueva hoja. Saturday. En cientos de años, cuando mis tataranietos anden rumiantes por el ático y encuentren este libro, probablemente se caguen de risa. Tengan un baile, dice en realidad, pero no importa. No estoy siquiera segura si quiero escribir sobre lo que pasó ayer, porque las chances son que nunca me voy a olvidar en la vida. En futuras generaciones probablemente van a estar mejor si no saben. Estoy segura ahora de que lo que sea que está pasando no es solo en mi cabeza, sino que está en la de todos. Ayer fue prueba de eso. Lo cual me trae la pregunta si estas cosas, este sueño que vi, que es real y que no. Tengo miedo de ser la única persona que puede contestar. Tengo miedo de que la única persona que puede quizás contestar esta pregunta es Cortés. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esa ironía? Eso para qué pelotudo. Que para poder probarme a mí mismo que no estoy loca, tengo que ir y hablar con la única persona que está totalmente insana. Qué buena forma de empezar el fin de semana. Indeed. Me costó bastante leer eso. Es lunes, quiero que lo sepan. Y todos sabemos lo que significa eso en el canon de Spreadshot News. Es toda una mierda. Bien. Continuamos en el juego yendo a hablar con Cortés, que supongo que estará, no sé, en el banco afuera. Veremos. Yeah. A ver. It's Fiona. Bueno, se llamaba Fiona, ahora lo sabemos. Lo recordemos. Did your tongue stick to the window pane again, Fiona? Please tell me last night was a dream, April. Ok, ella también lo vio, no me acordaba. Perfecto. It wasn't a dream. I know it wasn't. And since both you and Mickey, Claro. since the both of you saw what I saw, it can't have been a hallucination. Es raro que lo haya either. mostrado y cortado así de esa Weird forma. things have been happening lately. Pensé I que have noticed. era un error nomás. This isn't the first time. Wow. What other weird things have happened lately? Little things like movement in the corner of your eye that's gone when you turn your head, and noises, the kind you're not supposed to hear in the city. Animal noises. Wild animals. And once, this was very early in the morning, mind, a few days ago, I looked down into the canal and saw what looked like an underwater city. Tranca. As I looked at it, it dissolved into ripples of water. Scary. You're telling me, darling. Parece un capítulo de Doctor Who de I'm golpe. scared of cockroaches, for God's sake. What do you think this does to my nerves? Qué grande, Fiona. Have you Have you seen seen Cortés Cortés today? No, darling. I don't think he's around. Your mom doesn't think he's around. Do you have any idea where Cortés is? Sorry, he could be anywhere. Well, he does enjoy going uptown to watch old movies in some revival cinema, but where that is, I wouldn't know. Who'd know? Perhaps Zach. He is, after all, the self-appointed film expert around here. You should talk to him, darling. Great. Zach. My very best friend in the whole wide world. Could you tell Cortés I'm looking for him?
Certainly, darling, if I happen to see him. Recordemos que Zack era el vecino hijo de remil puta. I have to get going. Take care of yourself out there, darling. A ver qué tienen para decir sobre esto. No voy a leer siempre el diario, pero es interesante. Si juegan este juego les recomiendo que lo lean bastante seguido. Vamos a leer esta página y continuar el juego un rato. Me hice a mí misma la solemne promesa de que en el día... para. Me hice a mí misma una solemne promesa sobre este diario. Ok, en el día en el que lo conocí, juré que Zack nunca sería mencionado en este libro en la vida. Whoops. Pero las promesas están hechas para romperse, ¿no? Me encantaría que no tuviera que romper esta. No es porque es un asshole, un imbécil, lo que sea, lo es, sino porque... tampoco es porque siempre me está tirando onda o porque vive enfrente mío. Y cada vez que me tomo, me ducho, le pasa de que justo entra en el baño compartido. Sino porque... Ni siquiera es porque es menos maduro que un pibe de 4 años con el vocabulario y la imaginación de un pibe de 14. No, la única cosa que me jode de Zack es que está tan lleno de... tan es tan presumido, lo que sea. Como que se la cree zarpado. Piensa que es la bomba, por así decirlo. No importa lo que digas, no lo vas a bajar de su pedestal. Preguntarle por cualquier cosa. Pedirle ayuda va en contra de todo lo que creo que es bueno en la vida, básicamente. Pero aparentemente, si quiero encontrar a Cortés, voy a tener que hablar con él. Esto es tan humillante. Perfecto. Ah, ya. Toqué donde no era de nuevo. Perdón. Sigo jugando desde la captura. Vi un comentario que nos recomendaron un programa para poder escalar las ventanas. Agradezco ese dato. No tuve tiempo de revisarlo. Y estoy medio grabando en una situación de tiempos complicados. Así que, bueno, supongo que el Zack debe estar acá adentro en realidad. Pero quizás lo pruebe más adelante. En otra sesión. Y eso puede ser valioso. Así que muchas gracias. I never imagined I'd be doing this in a million years. Well, well, what do you know? The princess comes knocking after all. Don't get your hopes up. I think you're the one who's got her hopes up, babe. And you better hope I don't slam this door in your face. Just do me one favor first, okay? Well, give me a reason to, babe. A reason? You want a reason? Okay. What about a date? Yeah. Good. Tonight. Sure. Tonight. I'll meet you at the... pavilion, was it? And, are you gonna put out? What? Tranca. I mean, if I'm gonna use my VIP passes and my pills, babe, I just gotta know if it'll be worth it or not. You on? We'll see, Zach. Just don't do a Houdini and vanish on me, babe. If you're a no-show and I wait around for you all night, I end up looking like an asshole. And that wouldn't make me very happy. I'll be a good girl and show. Smart. So, what do you want to know? Tranca el chabón preguntando si la mina va a entregar o no, básicamente. Where can I find a theater that shows old movies? There are quite a few that do, but only one that runs optical stock. I figure that's the one you want, yeah? Why? 'Cause that's where Cortez likes to hang out. And I'm guessing you're trying to hook up with him. No. I just need to do some research for a painting. Babe, I'm not a moron. I see you guys together. What are you, his lover? The shriveled old weirdos turn you on? What is it, his accent? His acute lack of fashion? It's not what you think. Whatever. Hey, like I give a shit?
You're with me tonight. By tomorrow morning, I don't think you'll find that old creep so appealing anymore. Tranca. So, where's Cortez? When he's not outside reading or whatever the hell he does, he's usually at the Mercury Theater. They show old movies on real celluloid stock through a projector, like in the fucking Middle Ages. Where's this theater located? I don't remember the street it's on. It's been ages since I was there last. But you'll find it if you head out the East Gateway from Metro Circle. It's close to the Radio Power building, and there are tons of adult stores in the area. Actually, if you're not too busy, you could pick up something for us to watch tonight. Something really filthy. Zach, I don't think... Hey, whatever. I was just kidding, yeah? Babe, you got a major bug up your ass. Get a fucking sense of humor, yeah? I'll keep that in mind. Thanks for the tip and the info. Just be at the pavilion by 10, okay? I don't like waiting around for babies like you. Got a million better things to do. And it wouldn't be a good idea for you to ditch me. Not a good idea at all. Re mafioso, chavo. Ah, puta madre, quiero leer el diario, pero eso no es muy amigable con grabar. Bueno. Go! Run like the wind. Fly like the wind. Algo. Like the wind. To the subway. Vamos. Bueno. Recordemos que sacó un pase de semana. What? I got something on my face? Is my hair okay? What are you looking at? No me acordaba de eso. Bueno. Tengo que venir acá. Y Metro Circle is Venice. Supongo que es Metro Circle lo que había dicho el chabón. Sí. Entonces, eso estaba cerca de la torre loca. Would you believe this is the first thing I saw when I came to Newport? Big city? Gotta love it. Sextasy, Liquid Dreams. Tranca. Metro Circle, gloriously decadent. I hear Bingo's planning to buy the whole thing, convert it into a theme park or something. I'll believe it when I see it. Nadie interactuable. Vamos a continuar. Acá hay una flecha que dice up para allá. Y supongo que tengo que ir a los elevators. Pero bueno. To the elevator. Vamos. ¿Qué pasó? Wow. Ok. Whatever. It's a police officer. Está así como rotísimo el rendering de ese police officer. It's a police officer. Pero bueno, juegos viejos, ¿qué le vamos a hacer? This is one of the smallest cross-level elevators I've seen. Uy, ¿qué decía? It's an elevator that goes up to the mid and upper level. Bueno, lo esquipé. It's a police officer. En realidad había un log acá de... ¿Cómo se llama? Mira, estos son todos. Oh. Pensé que era un log de todo lo que decía, pero no. Muy interesante esto, ¿eh? Es... Para alguien que juega muy de a ratos, es muy copado como herramienta, la verdad. Para continuar un playthrough después de un tiempo. Muchos juegos podrían usarlo. Esto quería. Usar el elevator. Usarlo más rápido. Hold it! You're not taking this elevator. Oh, la concha de tu madre. Why? Because you're not carrying proper identification. Didn't you know that's a corporate offense in Newport? In Venice, you don't have I to. see. Venice. I should have known.
Step back or I'll be forced to take you down with extreme prejudice. Tranca. How do I get permission to go through? Only citizens of mid-level status or above are allowed to use these elevators. I guess you're new to the city or you'd know that. Okay. Yeah, fresh from the countryside. You do look like a farm girl, it's true. Hey, watch it! How do you get mid-level status? Birth, money, marriage. Schmucks like you and me, miss. We're stuck here. Speak for yourself, schmuck. What's up with the cops in this city? I'm sorry? I mean, when you arrest people, you read them their rights, and then you sell them products. It's all part of the job, miss. The police department is a subdivision of the Bocamba Mercer Company and the Bingo Corporation. They pay our bills. Doesn't that constitute a conflict of interest? Not if we don't arrest any employees of either company. That makes so not sense. Does when you're faced with the prospect of getting the boot, miss. I have kids, and I'd like to see them through college. Thanks, officer. We're here to protect, serve, and to inform you of the fantastic range of products offered by Bocamba Mercer and Bingo, manufacturers of the world's favorite soft drinks and handguns. Perfecto. Bueno. A ver. ¿Qué más podemos hacer acá? No mucho. Imagino que voy a tener que volver para hablar con alguien de mid-level status. Vamos a volver a Experience. Y... a ver si... To the bridges, to the academy. Alguien mid-level tiene que haber. Y si no, capaz que la amiga... La que habla mucho esta... ¿Cómo mierda se llama? La que estaba en el café en anteriores situaciones. Creo que ella tenía más platita. August 11th through 18th. God, I'm actually expected to be ready by then. Recordemos que esto es 26 de julio o algo así. Decía el diario antes. Upstairs. Bookshelf. Nice. Very Van Goghish, with just a hint of Munch. Nada por aquí. Art books mostly. I've browsed through all of them, looked at the pictures, but I'd much prefer to see the paintings in real life. Yeah, ahora tengo pintura. Bueno. I'll just leave my brush and easel here before I go. Ah, quería mi cosa. Esto no se puede agarrar. Ah, no, es el canvas. Ok. ¿Cómo era el nombre de la amiga? Me suena con C. No era Carla, no. Era... algo. Whatever. To the bridges. ¿Ese es el café? No, es la academia que sigue todo por allá. Ni idea. Bueno. Vamos al café. Esto nomás quiero curiosidad. If I turn that wheel, would the drain pipes of the universe open up and swallow all solid matter? It could happen. Tranca. Rusty pipes. Café.
Vamos al café. Charlie. Come on, Charlie, wake I'm up. glad you're here. I need somebody to talk to. Yeah, me too. What's going on? Weird stuff has been happening to me. Doesn't it always? Not like this. I was convinced they were hallucinations, after effects of my dreams. But yesterday and last night? Last night? That's incredible. Me too. Okay. What happened? You haven't heard anything about what happened to you last night? No, tell me. Around 11 last night, I was working the bar and, well, I couldn't see how it started, but the music suddenly changed, and the place went dead quiet. I walked over to the far end of the bar. Okay. Something, it wasn't human, definitely not like any human I've ever seen, just appeared out of the thin air where the jukebox is, playing an instrument. At first, it didn't seem to notice anyone. Everyone stood there watching it, dead silent. Then it looked up, and then it just disappeared. Everyone was staring at the jukebox and then at each other. And then things just went back to normal. It was as if they all chose to block it out. It was scary, girl. I couldn't get the image of that creature out of my mind. Yeah. And the look on its face. It was real, that's for sure. As real as you and me, but different. Now I want to hear your story, April. What happened? This is gonna be hard to believe, but it's true, I swear to you. Te acabo de Of course I'll contar believe algo you, girl. re Last increíble, night, boluda. I came home, and Mickey and Fiona were watching the screen, so I joined them. We watched a documentary about the rainforest, and It What wasn't happened? good. the room turned into a jungle. Are you serious? No, I'm lying to you. Of course I'm sure. I was there, Fiona was there, Mickey. We all saw the same thing, a jungle, but only for a split second. Then it was gone, just Yeah. like that. And it wasn't like a hologram. It was more real than that. It smelled right. The air was thick and humid and it didn't feel synthetic like those shows they have. It felt real. The worst Okay. part was, it looked familiar. Like something from a dream. I recognized the place and I recognized the emotions I had being there. From where? Like I said, from dreams and from experiences I've had these past few days. Strange stuff, scary stuff, but I'd rather not talk about those experiences now. I understand. Wow. Heavy. It's amazing how similar Creo our que quiere un stories poco are. de la que fuma. And it April. scares me because have you considered the possibility you've been drugged, Charlie? Or subjected to some holographic experiment? You prefer that to the alternatives? That we're going crazy? Or that there's actually something going on? Something we can't understand. You think those alternatives are better? I can't tell you, April. All I know is the experience was as real to me as yours was to you. Mind if I ask you a few questions, Charlie? Why would I mind, girl? ¿Cómo mierda me hago mid-level status? Thanks, Charlie. Puta madre. Club de café. Fresh bread. Fresh bread. Ahora pan. ¿Qué tengo que ver? Cash card. Gold ring. It's a jukebox. Yeah. ¿Algo nuevo? No. Nada. Bueno. Estoy pensando qué hago. No sé por qué no salí.
Ok. Mid-level status. Sí, tendría que hablar con la amiga The esta Fringe que no me Cafe. sale el nombre. Pero no sé dónde está. Quizás Fiona sabe decirme algo. Poco paja volver a cruzar todo esto. ¿Te podía esquipear esto? No parece. No estaría esquipeando nada. Apreté Alt y se fue toda la mierda. ¿Qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Perdón. Hice lo que pude, chicos. Creo que había una opción para habilitar el esquipeo de cosas, pero podía hacer que esquipee sin querer las cinemáticas It's y a pretty mural. por eso no lo habilité. Hi. Yes? What's Metro Circle like? That's the sleaziest and most perverted neighborhood in Newport. On the negative side, however, it's also a dangerous place to hang out. I wouldn't go there alone if I were you. Bien. Any idea where Cortez No, might be? ya le Like pregunté. I told you, darling, I wouldn't know. Ask Zach. I have to get going. Take care of yourself out there, darling. Bueno. En 5 vamos a ir cerrando el capítulo, me parece ya. Que no estoy contando precisamente el tiempo, pero creo que estamos acercándonos a la media hora. Así que voy a volver a ir hacia ese lugar donde estaba el ascensor y vemos qué podemos hacer ahí. Y cerramos. Mientras tanto les recuerdo que pueden suscribirse acá en youtube.com/TV para poder seguir estas desventuras de dar vueltas por la ciudad de New Venice y cosas así por la vida. Y tratar de encontrar el forro indio este que se hace el boludo. Y también los días martes a las 0:30 horas sale nuestro podcast en spreadsheetnews.com. It's inexpensive. Cool. Y recuerden que pueden suscribirse a él en iTunes y en otros servicios como Ivoox, o si no, spreadsheetnews.com/podcast. Lo pueden copiar y lo pegan en su gestor de RSS favorito. Y nada, lo recibirán automáticamente. ¿Qué carajo puedo hacer acá? Vamos a volver a hablar con el policía, ver qué podemos hacer. Y quizás pueda mostrarle un ítem o algo que me permita pasar. O quizás no. ¿Se puede ir por acá? No se puede ir por acá. Hey, bro. Por acá tampoco. Escucho un ruido que no sé qué es. It's O a si police tiene que officer. ver con algo. It's an elevator that goes up to the mid and Hold it! You're not taking this elevator. Your mom is not taking this elevator. ¿Esta foto qué era? it's a picture of Charlie, Emma, and me Charlie in era el Florence amigo. Park. No, Marcus el took it about a amigo. month ago before Emma it era got el real amigo. hot. No empezaba con C. Claramente. Hold it! You're not taking this Ah, elevator. eso era, pará. ¿Qué decía el mono? You! Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Mildly amusing, but
irritating as hell. I'll shut him up now. Pero... Constable Guybrush is a strange hybrid between man, ape, and musician. In addition to being an officer... Hold it! No, You're quería... not taking this elevator. Sé que lo tenía que usar para distraer a alguien y no me acuerdo. Hold it! Dale. You're not taking this elevator. It's Constable Guybrush. It's Constable Guybrush. Yeah. Salí, salí, salí. No, no puedo. Mildly amusing, but irritating as hell. Como mierda era. Bueno. Voy a proceder a pensar un poco. Y tal vez consultar una guía otra vez. No quiero recurrir a esto todo el tiempo, pero tampoco quiero trabarme por horas. Y no sé, veremos qué depara el destino. Y nos veremos la próxima, gente. Recuerden suscribirse, todo eso que dije antes. Dejen comentarios y nos veremos la próxima. Hasta luego.